makita face ko. Okay. Charot, napakita ko na yung face ko. Ayoko na mag-face. Ayan guys. Bibigay ko po ito sa inyo pag naka-follow po kayo sa akin. Ha? Tignan nyo to. Tapos tignan nyo to guys. Wait lang. Naka-open po yan. Open po ganyan. Tapos maririnig nyo yan. Diba guys? Tapos ganyan. Ah! Ganyan guys oh. Mahulog yung cellphone. Okay, so. Wait lang. Kung paano isara. Ganito. Yan, okay na po yan. Okay po. Wait na po. Okay, wait. Okay po. Dapat naka-subscribe lang po kayo dito. Okay? Okay po guys. Okay, magsasagot muna ako sa inyo. Okay po guys. Kaya na po to. Pag naka-subscribe lang po kayo sa YouTube ko po. Okay po. Okay. Bye-bye po. Pag naka-subscribe lang po kayo. Tapos, comment nyo kung saan po kayo nakatira. Pag birthday lang po. Huwag po magsinungaling, okay? Pag po yun. Okay, bye-bye po.